नमस्कार मु डॉक्टर दिलीप पंडा अगस्ट 1 तारीख 2024 मान गत काली सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एफर्मेटिव एक्शन संरक्षण उपर रिजर्वेशन उपर एक ऐतिहासिक एवं गुरुत्वपूर्ण राय प्रदान करिसेंती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ को सहित एक 7 जणिया बेंच यह उपरे एक शुणाणी करी फेब्रुआरी मास शुणाणी करथिले। फेब्रुआरी 8 तारीख रे शुणाणी सरीथिला जहाँ फैसला एपर्यंत रिजर्व होइकी रहिथिला एवं सेटा एई गतकाली 1 अगस्ट शुणाइछंती जे दुईटी प्रसंग उपरे दुईटी इश्यू उपरे सेठी तर्जमा करा जाउथला। जे नंबर 1 हला जे ए जो रिजर्व कास्ट गुड़िक अछंती संरक्षित जाति अछंती शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब एमानंकर वर्गीकरण संभव कि क्लासिफिकेशन ऑफ दिस reserved caste is possible or not. Number 2, the correctness of the decision in Ivicinea versus State of Andhra Pradesh 2005 रे जोंथे कि जजमेंट दिया ही थला जे शेड्यूल्ड कास्ट दे कॉन्स्टिट्यूट अंडर आर्टिकल 341 ए होमोजेनियस ग्रुप सो categorization or sub-categorization of that caste cannot be done. এই দুইটি পয়েন্ট উপরে এই 7 জণিয়া বেঞ্চ শুনানি করিছন্তি এবং সে ভিতরু জস্টিস বেলা ত্রিবেদীଙ୍କୁ ছাড়িদেলে সে ডিসেন্টিং জজমেন্ট ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି 6 ଜଣ ଯାକ କହିଛନ୍ତି ଯେ शेड्यूल्ड कास्ट कर वर्गीकरण शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब कर वर्गीकरण हो पारिबो एवं एहा सहित आउ गोटे कथा को मध्य जोड़ी छंती जे जेमिति कि अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी रे जेमिति गोटे क्रीमी लेयर रही से क्रीमी लेयर रो जे पहुंची जाइछि से माने रिजर्वेशन रु वंचित हेबे। ठीक सेमिति एससी एसटी रे मध्य कैटेगरी रे मध्य गोटे क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करबा पई एई भर्डिक्ट रे एई शुणाणी रे से माने देइछंती जजमेंट देइछंती। से अनुसार एई वर्गीकरण हेई पारिबो बोली जे आर्गुमेंट देइछंती सेठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से कहउछंती जे एहा द्वारा आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी समानता एवं आर्टिकल 341 को कौनसी प्रकारे भायोलेट करा जाऊ नाही वर्गीकरण हेई पारिबो। वर्गीकरण आधार करिबा पई राष्ट्र को एम्पिरिकल डाटा देबा को पड़िबो जे जहाँ प्रमाण करिबो जे ए जो तांको भितरे जो सब क्लासिफिकेशन सब कैटेगराइजेशन हेबो एवं जो माने मोर बैकवर्ड क्लासेस तांको भितरु तांकु जो सुविधा जोगई दिया जीवो सरकार को एम्पिरिकल डाटा देकी ताहा प्रमाण करने को पड़िबो जे समाने प्रकृत रे एई संरक्षणर सुविधारु वंचित एवं एबे मध्य सीमांतरित होई रहिछंती। या एई आमे जदि एबे जो डिबेट चली निर्वाचन पूर्व भी एपरिकी जो 4टी असेंबली इलेक्शन रे जो हैला एवं कास्ट सेंसस कथा राहुल गांधी एवं इंडिया अलायंस रो अन्य पार्टनर माने एपरिकी नीतीश कुमार मध्य उठैथिले जे जाति जनगणना एवं एई पार्लियामेंट स्पीच रे निर्दिष्ट भाव में पार्टिकुलर है कि राहुल गांधी कहिले जे अर्जुनंकर आखि जमिति से माछर आखि ऊपर ही रही ठीक सेमिति मोर मध्य तीक्ष्ण दृष्टि केवल कास्ट सेंसस ऊपर रही
ଏବେ ଜାତି ଗଣନାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ବିତର୍କ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଏମିତି ଏକ ଜଜମେଣ୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟାଏ ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ତରଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେହି ବିତର୍କ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଜମେଣ୍ଟ ଏଇ ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଜଜମେଣ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ବି ପଢ଼ିନାହୁଁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଯାଇ ଇଣ୍ଟ୍ରିଞ୍ଜିକାଲି ଯାହା ଅଛି ସେ ସବୁକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମାତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବେ ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବାର ଅନେକ ସ୍କୋପ୍ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଜଜମେଣ୍ଟ ଯାହା ଦିଆହେଲା ଯେ 6/1ରେ ଯେ ସବ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ ଏବଂ କ୍ରିମିଲେୟାରକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଟା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ସେ କ୍ରିମିଲେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧାରୁ ଆଫର୍ମେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବ। ଏହି କ୍ରିମିଲେୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଓବିସିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛି ତାହା ଏବେ SC STଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁଟା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜାତି ଗଣନା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଜାତି ଗଣନା ହେଲେ ସିନା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାତିର ଯେଉଁଟାକି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜଜମେଣ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ର ଯେଉଁ ସବ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରିଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମାର୍ଜିନାଲାଇଜ୍ଡ କିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁମାନେ ପଛୁଆଲ ତାପରେ ଯାଇକି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଏହା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଏହା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀରବତା ସାଜିଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ଷ୍ଟଡି କରୁଛନ୍ତି ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାର ପୂର୍ବରୁ। ଯେଉଁ 7 ଜଣ ବିଚାରପତି ଏହି ବର୍ଗୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଗୀକରଣକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଆଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣ ଏହି ବେଞ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିମିଲେୟାର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା କେବଳ SC ST ମାନଙ୍କର ବେକୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପଛୁଆଳ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କେବଳ ମିଳିବ। ଜଷ୍ଟିସ୍ BR ଗୋଭେଇ ତାଙ୍କର କନକରିଂ ଜଜମେଣ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂରକ୍ଷଣର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ବାସ୍ତବିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ସମାନତା ଟୁ ରିଏଲାଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିମିଲେୟାରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁବିଧାରୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିମିଲେୟାର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବାଦ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେ ମଷ୍ଟ ବି ଏକ୍ସକ୍ଲୁଡେଡ୍ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ୍ ଦ ସୋସାଇଟି କ୍ୟାନ୍ ବି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ଏଟା ହେଉଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଗଭାଇଙ୍କର ମତ BR ଗଭାଇଙ୍କର ମତ ଯାହାକୁ ଆମେ କୋଟ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଷ୍ଟ ଇଭଲ୍ଭ ଏ ପଲିସି ଟୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କ୍ରିମିଲେୟାର among the SC ST category and take them out of the fold of affirmative action, that is reservation. This is the only way to gain true equality. Justice BR ଗୋଭାଇଙ୍କ ମତ। ସେହି ବେଞ୍ଚରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିକ୍ରମ ନାଥଙ୍କର ମତ ହେଉଛି ଯେ within court I am also in agreement with the opinion of Brother Justice Gavai that the Creamillaire principle is also applicable to SC STs and that the criteria for exclusion of Creamillaire from the purpose of affirmative action could be different from the criteria applicable to the other backward classes. Justice Bikram Nathଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମତ ଯେ ଓବିସିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରିମିଲେୟାର ଲାଗୁ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକାର ଏଇଠି ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରେ ହେବ। ସେ ଡିଟେଲ୍ସ ବୋଧେ ଜଜମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କଲା ପରେ ଷ୍ଟଡି କଲା ପରେ ତାପରେ ସରକାର କ'ଣ ପ୍ରକାର ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସେ ଅନୁସାରେ ସେଇଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ଯିଏକି ସେ ବେଞ୍ଚରେ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟସକୁ ସେ
प्रकाश करिसंती एवं एमान सहित एकमत होइसंती जे रिजर्वेशन शुड बी मीन्ड फॉर ओनली से आउ गोटे पदक्षेप आगू जाइछंती से आउ गोटे नुआ कथा कहउछंती जे से कहउछंती जे संरक्षणर सुविधा आरक्षणर सुविधा रिजर्वेशन शुड बी गिवन ओनली टू दी फर्स्ट जेनरेशन एमंग ए कैटेगरी जेकोसी गोटे वर्गर केवल गोटाई जेनेरेशन प्रथम जेनेरेशन जोटा से माने ही केवल संरक्षणर सुविधा पाइबे एवं तापर सेकेंड जेनेरेशन थर्ड जेनेरेशन आ संरक्षणर सुविधा पाइबे नहीं। एटा कहउछंती जस्टिस पंकज मित्तल जे जस्टिस सतीश शर्मा से कहउछंती जे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रीमी लेयर among SC/ST must become a constitutional imperative गोटे सांविधानिक इम्पेरेटिव है हवा कथा एवं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ एवं जस्टिस मनोज मिश्र ए उपरे कौनसी मत देना कौन सी मंतव्य देना जदियो जजमेंट को सेमाने सपोर्ट करिसंती समर्थन करिसंती केवल डिसेंडिंग जजमेंट जस्टिस बेला त्रिवेदी देइसंती जे एहा द्वारा आर्टिकल 341 एवं आर्टिकल 14 जोटा इक्वालिटी सेटारे व्याघात घटिबो बोली से डिसेंडिंग जजमेंट देइसंती सेटा भी मु आउ थरे लेट मी रीइटरेट द जजमेंट डिटेल्स पढ़िला परे एगुड़ाकर सूक्ष्म अनुशीलन करा जाई पारिबो जे फर्स्ट जेनरेशन रो वितर्क फेब्रुआरी मासर से शुणानी समय रे हेइथिला एवं सेतेबेले जस्टिस गवाही कहिथिले व्हाट हैपेंस इज ए पर्सन फ्रॉम SC or ST gets into IS IPS. Once he is an IS, IPS or IFS, his children no more suffer the disadvantages that the persons from the category who are residing in the villages, but then by virtue of reservation they are also entitled to get it in second or third generation. This is too interesting जेते बेले संरक्षण को नहीं अनेक समय रे वितर्क हेची एवं एते सेंसिटिव इश्यू पॉलिटिकली एते सेंसिटिव इश्यू जे कोनोसी राजनैतिक दल सीधा सीधी भाव दे या उपरे मतमंतव्य देवा पर क्षांत रहउथिले एवं गोटे पॉपुलिस्ट पॉलिसी गोटे जस्ट सस्ता जनप्रियता हासिल करिबा पाई जे अनेक समय रे रिजर्वेशन संरक्षणर परिधि को आहुरी विस्तारित करिबारे लागिथिले जेमिति कि लेटेस्ट होची बिहार जोटा 65% रिजर्वेशन करिथिला ताकू नाकच करिदेले काना इंदर सहानी केस रे जे सुप्रीम कोर्ट कहिसंती जे रिजर्वेशन 50% रु अधिक होई पारिबो नाही। एबे प्रश्न होची जे केउ प्रकार रो एबे संरक्षण नीति हेबो एवं या को क्रीमी लेयर केमती डिसाइड हेबो एवं की प्रकार जनगणना हेले जाति जनगणना हेले जे अर्थनैतिक एवं सामाजिक किंबा शिक्षागत जो असमानता रही किंबा जो माने गोटे आर्गुमेंट होची जे गोटे निर्दिष्ट वर्ग SC/ST यही संरक्षण सुविधा जेनेरेशन पर जेनेरेशन पाई सारी पाई चली एवं जो माने मार्जिनालाइज्ड सीमांतरित जो माने तल वर्ग रहीगले से माने तार सुविधा उपलब्ध करि पारुना हंती सेईटा को नै कि एई बेंच सुप्रीम कोर्ट बेंच चिंता व्यक्त करिकि एई जुक्ति काढिछंती जे जो माने ऑलरेडी पाई सारिलेनी आपण देखंतु राजनीति रे देखंतु बहुत ना अछती जो माने से प्रधानमंत्री हेबा पर्यंत मध्य जाइथिले दुर्भाग्यवशत हो पारे नहीं तांकर वंशधर माने मध्य ए पर्यंत पाउछंती हेमती बहुत जन छंती आमे ना कहबा पई चाहू ना हूं तो
এইটা गोटे लैंडमार्क जजमेंट एवं यह एबे गोटे राजनीति रे एवं सामाजिक क्षेत्र रे बुद्धिजीवी मध्य एवं यही वर्गों मध्य गोटे गर्मागरम वितर्क को जन्म देव एवं आमे आशा करूँ जे देशर कल्याण दृष्टि जोटा हितकर जोटा मंगलमय सहीटा को ही ग्रहण करा जीवो। नमस्कार।